آنها توجه جدی ظاهر کرده شود. بینندگان گرامی، اکنون توجه نمایید به فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت مملکت. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه فرمانده قشونهای خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سفرزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفرزاده جمشید سفر با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه فرمانده قشونهای خشکیگرد قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان شهر دوشنبه 2 می سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون فرمانده قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اوید به کارهای سیاسی تربیوی آزاد نمودن نظرزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم نظرزاده تورابک کمال با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون فرمانده قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اوید به کارهای سیاسی تربیوی آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان شهر دوشنبه 2 می سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون یکم دیرکتوری آگنتی نظارت مواد نشآوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رحیمزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم رحیمزاده رحمانعلی همراه با سبب به نفقه برآمدن از وظیفه معاون یکم دیرکتوری آگنتی نظارت مواد نشآوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان شهر دوشنبه 2 می سال 2025. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن نادری. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند نادری شهنازه انور با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه دیرکتوری آگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن اشورالی زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند اشورالی زاده عبدالرحمن اشورالی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتوری آگنتی مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه دیرکتوری آگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن عبدالوهابزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند عبدالوهابزاده تیمورجان نظرالله بنابر وفاتش از وظیفه دیرکتوری آگنتی استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن رحمان. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند رحمان اسلامیدین خیریدین با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سردار خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 می سال 2025 درباره از وظیفه رکتوری مؤسسه تعلیمی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان آزاد نمودن عبدالعلیمزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند عبدالعلیمزاده حکیمبک عبدالعلیم با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رکتوری مؤسسه تعلیمی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии душанбе озод намудани абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад абдуллозода исматулло файзулло аз вазифаи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии душанбе озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Зайнулло Маҳмадулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани абдураҳмонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад абдураҳмонзода ҷамила уктамҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара озод намудани Раҳмонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад раҳмонзода Амрулло Абдулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим озод намудани Тоҳирҷонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Тоҳирҷонзода Сурраҷ Ғуломамад бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Ишкошим озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси бонки миллии тоҷикистон таъин намудани Муродализода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Муродализода Далер Усмон муовини раиси бонки миллии тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 майи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Тунис таъин намудани Каримӣ. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар шоҳигарии Арабистони Саудӣ Каримӣ Акрам Муҳаммадрасул ҳамзамон сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии Тунис таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 майи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи директори агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Холмуҳаммадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Холмуҳаммадзода Сорбони Амирхонӣ директори агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 майи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи фармондеҳи қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Каримзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам Каримзода Муҳиддин Тоҷиддин фармондеҳи қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 майи соли 2025.
фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои сиёсии тарбиявӣ таъин намудани Мирзозода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Мирзозода Саломатшо Бозорбой, муовини фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои сиёсии тарбиявӣ таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 майи соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ таъин намудани Абдураҳмонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдураҳмонзода Иноятулло Абдураҳмон муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ақибгоҳ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи муовини якуми вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Насимҷон Самиҷон муовини якуми вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ашурализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ашурализода Абдураҳмон Ашуралӣ муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Норзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Норзода Шариф Сангинмурод муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Раҳмон. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Раҳмон Исломиддин Хайриддин директори агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи сардори хадамоти зиддинҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Раҷабзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Раҷабзода Ҳайдаралӣ Раҷабалӣ сардори хадамоти зиддинҳисории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Зайнулло Маҳмадулло директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи таълимии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон таъин намудани Сатторзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сатторзода Бобоҷон Абдуҷаббор ректори муассисаи таълимии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қурбонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қурбонзода Усмоналӣ Қурбон муовини якуми директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи
назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи роҳбари маъмунияти минтақаи озоди иқтисодии ишкошем таъин намудани Некқадамзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Некқадамзода Илол Гулбек роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии ишкошем таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара таъин намудани Собирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Собирзода Ҷамшед Абдусаид роҳбари маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Данғара таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи директори муассисаи давлатии маркази миллии тарҷумаи назди кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Дӯстзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Дӯстзода Ҳамрохон Ҷумъа директори муассисаи давлатии маркази миллии тарҷумаи назди кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 майи соли 2025 дар бораи муовини якуми раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Олимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Олимзода Зоҳир Олим муовини якуми раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 13 майи соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 Қонуни Конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи дуюми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум 13 майи соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. барномаи ахборро идома медиҳем. Пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба унвони мезбони мусобиқаи байналмилалӣ Душанбе Гранд-слам 2025 боз дар сархати расонаҳои ҷаҳонӣ қарор дорад. имрӯз дар шаҳри Душанбе ин мусобиқаи бонуфуз оғоз гардид ки дар он варзишгарони бомаҳорати ҷаҳон бо ҳам рақобат доранд. барои мизбонии ин мусобиқаи бонуфуз омодагӣ дар шаҳри Душанбе дар сатҳи баланд ба роҳ монда шудааст ва ҷараёни баргузории он тариқи шабакаҳои дохиливу хориҷӣ инъикос гарда истодааст. Юсуф Ғанизода гузориш медиҳад. инак Душанбе Гранд-слам 2025 дар қалби Тоҷикистони соҳиби истиқлол шаҳри Душанбе бо шукӯҳу шаъомати хос оғоз гардид. дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ варзишгарони 27 давлат аз 4 қитъаи олам бо шумули 226 варзишгар иштирок намуда байни ҳам қувва озмоӣ менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар Душанбе Гранд-слам 2025 36 варзишгар намояндагӣ мекунанд. дар ҷавоб ба ин тадбирандешиҳо варзишгарони тоҷик аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон медиҳанд ва дар ин мусобиқа низ ба гирифтани медалҳои нав мушарраф мегарданд ва медалҳои нав ба хазинаи варзишии мамлакат ворид менамоянд. мусобиқаи бошукӯҳи байналмилалӣ Душанбе Гранд-слам 2025 ки маротибаи дуюм дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол баргузор мегардад, ҷолибу хотирмон оғоз гардид.
толори муҳташами қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обии Душанбе ҷавобгӯ ба талаботи гузарондани мусобиқаҳои ҷаҳонӣ омода гардидааст. ҷиҳати иштирок дар Душанбе Гранд-слам 2025 маъруфтарин чеҳраҳои ҷудои ҷаҳон аз 4 қитъаи олам ташриф оварда дар майдони Душанбе байни ҳам рақобат мекунанд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ 36 варзишгар аз ҷумла 28 мард ва 8 нафар байни бонувон намояндагӣ доранд. дар байни дигар варзишгарон дар рӯзи аввали Душанбе Гранд-слам 2025 ҷудочиёни тоҷик пешдаст буданд ва бо маҳорати баланди варзишии худ тамоми мухлисонро хушнуд намуданд. намояндагони дастаҳои хориҷӣ низ барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфуз омодагии ҷиддӣ дида рақобатҳои ҷолиб анҷом доданд. толори пур аз тамошобин ва дастгирии варзишгарони дохилию хориҷӣ аз ҷониби мухлисон ҷараёни баргузории мусобиқаро боз ҳам хотирмон намуд. ман Андрей Фенсейл, менеҷер оид ба амният ва бехатарии Федератсияи байналмилалии ҷудо. бори дигар аз пазироии самимиямон дар шаҳри Душанбе хушнудии худро иброз медорам. сатҳи омодагӣ ва баргузории ин мусобиқа хеле ҳам олӣ. аён аст ки Федератсияи ҷудои Тоҷикистон бо як масъулияти қавӣ ин чорабиниро ташкил кардааст. метавон гуфт ки чун ҳар вақта Тоҷикистон мусобиқаро дар сатҳи баланд мегузаронад ва ин барои рушди ҷудои тоҷик боз як қадами устувор хоҳад буд. машқҳои дастаҷамӣ бисёр иштирок кардем. бачаҳои мо ҳозир дар як сатҳи варзишӣ хуб ҳастанд. ин рӯзе аст ки яке аз рӯзҳои беҳтарин ҳар як вазнҳои мардон ҳастанд ки призёрои чемпионати ҷаҳон, призёрои олимпиада бачаҳои мо беҳтарин гӯштин нишон доданд. бачаҳои мо ҳозир дар сатҳи ҷаҳонӣ зудои Тоҷикистон яке аз беҳтарин ҳисоб мехӯрад. дар сатҳи ҷаҳонӣ яке аз зудои мо гӯштини беҳтарин гирифта ҳар як варзишгари мо. мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам оид ба гӯштини ҷудо дар шаҳри Душанбе ки соли дуюм роҳандозӣ гардидааст нишонаи рушду инкишофи соҳаи варзиш ва дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ теъдоди зиёди варзишгарон аз дохилу хориҷи кишвар ба ҳам сабқат хоҳанд кард ва дар баробари ташриф ба Тоҷикистони соҳиби истиқлол аз мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва дилфиреби пойтахти азизамон шаҳри Душанбе дидан хоҳанд кард ва ба ин восита дар баробари рушди соҳаи варзиш метавон гуфт ки рушди яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиёти мамлакат соҳаи сайёҳиро низ равона сохт. дар мусобиқаи байналмилалии Гранд-слам оид ба гӯштини ҷудо ки дар пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол баргузор гардида истодааст, варзишгарони нерӯманду тавонои мо низ дар баробари варзишгарони хориҷи кишвар сабқат хоҳад кард ва итминони комил дорем ки бо маҳорати баланди варзишии хеш метавонанд ки ҷойҳои намоёнро дар ин мусобиқаи бонуфузи байналмилалӣ соҳиб гарданд. ибтидо аз будубош ва омодагиҳо ҷиҳати баргузории Душанбе Гранд-слам 2025 дар пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар сатҳи баланд роҳандозӣ шудааст. дар рӯзи якуми мусобиқа варзишгарон аз рӯи 5 вазн 48 кг, 52 кг, 57 кг байни бонувон, инчунин то 60 кг ва 66 кг байни мардон қувва озмуда беҳтаринҳо ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар оянда сахт бо ҳамдигар бо бародари худ кор карда аз қаҳрамонии ҷаҳон медали тилло албатта аз бозиҳои олимпӣ мехоҳем ки медали тилло ба даст биёрем ва парчамро баланд бардорем. ман дар даври аввал озод будам ва бо се ҳарифи дигар қуввозмоӣ намудам ва хушбахтона ман тавонистам ки ҳар се ҳарифи худро мағлуб сохтам. пойтахти Тоҷикистони соҳиби истиқлол ба унвони мизбони Душанбе Гранд-слам 2025 инак боз дар сархати расонаҳои хабарии ҷаҳонӣ қарор дорад. дурахши варзишгарони тоҷик дар Душанбе Гранд-слам 2025 ҳама мухлисонро хушнуд намуд. дар рӯзи якуми мусобиқа аз байни 14 варзишгари тоҷик байни бонувон дар вазни 52 кг Мадина Қурбонова ба гирифтани медали биринҷӣ, байни мардон дар вазни 66 кг Эмомалӣ Нуралӣ ба гирифтани медали тилло, Обид Ҷебов ба гирифтани медали нуқра,
Йосин Бобокалонов медали биринҷӣ ва дар вазни 60 кг Меҳрзод Суфиев ба гирифтани медали нуқраи Душанбе Гранд-слам 2025 мушарраф гардида, бо талоши ҳамешагӣ барои пирӯзӣ шарафи миллату давлати худро ҳимоя намуданд. Роҳандозии чунин мусобиқаҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ дар пойтахти Тоҷикистон самараи тадбирандешиҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбат ба рушди соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар мамлакат буда, барои пирӯзиҳои пайдарпайи варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ замина мегузорад. Маблағи умумии ҷоизаҳои молии мусобиқа 154 000 евроро ташкил медиҳад. ғолибон дар ҳар вазн 7 вазн байни мардон ва 7 вазн байни бонувон барои ҷои аввал бо 5 000 евро, барандагони медали нуқра бо 3 000 евро ва соҳибони медали биринҷӣ бо 1500 евро сарфароз мегарданд. тавсияи ҳамкориҳои фарҳангӣ ва табодули таҷриба дар заминаи баргузории фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ Наврӯз дар шаҳри Душанбе. Ин фестивал бо иштироки ҳайатҳои ҳунарии кишварҳои иштирокчӣ оғоз гардид, он то 6 май идома меёбад. дар ҳошияи фестивали мазкур пешниҳоди намоишҳои ҷолиб дар назар дошта шудааст. Мансури Ҷалол дар ин хусус гузориш медиҳад. имрӯз дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими ифтитоҳи фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ Наврӯз доир гашт. қабл аз оғози чорабинӣ дар саҳни бинои театр барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳайатҳои ҳунарии кишварҳои иштирокчӣ пешниҳод гардид. имрӯз дар тамоми Тоҷикистон наврӯзи фарҳангӣ ид дорад. бинед ки дар баъд аз фестивал озмуни парасту дар театри таърихӣ ба номи Садриддин Айнӣ иди Наврӯз шуда мешавад. яъне ки парасту ба тарафи Наврӯз равона шуд ва тамоми миллатро аз тамоми ҷаҳон ба Наврӯз даъват кард. تشکر میکنم از هنرمندان تاجیکستان در رشته ادبیات نمایشی و تئاتر که این برنامه خیلی خوب رو دارن برگزار میکنن. میتونه باعث ملت‌های مختلف رو تسریع بکنه این حرکت‌های فرهنگی و هنری که در قالب موسیقی، نمایش، تئاتر، سینما و اصولا هر کاری که به ربطی به فرهنگ و هنر داشته باشه در واقع به مقصد و سرانجام برسونه. تشکر میکنم از دوستان تاجیکستان. дар чорабинии мазкур роҳбарияти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони Арманистон, Озарбойҷон, Федератсияи Русия, Қазоқистон, Узбекистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон иштирок намуданд. дар оғози фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ Наврӯз қайд гардид ки он бо мақсади тавсеяи робитаҳои фарҳангӣ, табодули таҷриба ва дар ин замина такмил додани маҳорату малакаи ҳунарӣ, огоҳӣ ёфтан аз дастовардҳои эҷодии ҳамдигар ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди санъати театрӣ доир мешавад. дар фестивал ҳайатҳои театри кишварҳои иштирокчӣ, намоишномаҳо дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, театри давлатии академии драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ва театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов манзури ҳаводорон мегардонанд. дар маросими ифтитоҳ операи рӯдакии Шарифҷон Сайфиддинов пешниҳод гашт ки хотирмону ҷолиб буд. ин намоиш аввалин маротиба соли 1976 рӯи саҳна омада аз ҷониби тамошобинон хуб қабул гардид. намоиш аз тарафи мунаққидон сазовори баҳои баланд шуда то имрӯз дар саҳнаи театр гузошта мешавад. маросими анҷоми фестивали байналмилалӣ 6 май дар театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дар назар дошта шудааст. ҳадафҳои самарабахшу созанда дар заминаи амалинамоии нақшаҳои мушаххас дар пайи роҳандозии иқдомҳои самаровар дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ бунёди иншооти таъиноти гуногун ва корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ идома дошта, ба ин васила симои шаҳру ноҳияҳои вилоят комилан тағйир ёфта, сатҳу сифати зиндагии сокинон ба маротиб беҳтар гардида истодааст. гузориши Моҳираи Тоҳир. сулҳу
ثبات و وحدت ملی چون رمز آزادی و یگانگی به ما تمام امکانیت‌ها را فراهم آورده، چون خورشید درخشان راه آینده ما را نوروزی‌ها بخشیدند و برای عملی نمودن هدف و مقصدهای نکو نیروی تازه را ادا ساختند. در برابر دیگر مقدسات، وحدت و آسودگی یکی از ارزش‌های والای میباشند که با به دست آوردنش تمام هستی ملی ما از نو احیا گردید. امروز مردم شریف بدخشان خوب درک میکنند که وحدت و آسایشتگی بهترین دستاورد و پرگوهرترین رکن پیشرفت دولت و جامعه میباشند. وحدت ملی دولت تاجیکستان را از پراکنده شوی نجات داد. وحدت ملی امکانیت داد که تمامیت ارضی مملکت حفظ گردد. پایه های دولتداری ملی استوار گردند و برای ترقیات اقتصادی و اجتماعی مملکت یک شرایط مساعد فراهم آورده شود. محض وحدت ملی بود که این دستاوردهایی که امروز ما داریم البته به دست آمدند. وحدت ملی امکانیت داد که تمام نیروهای سیاسی کشور در اطراف سیاست سازنده و بنیادکارانه پیشوای معظم ملت گرد آیند و در رشد و نموی این مملکت سهم ارزنده خود را گذارند. مردم سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان میوه شادبار وحدت وطن را از همه دیده بیشتر چشیده. در ظرف بیش از 33 سال صاحب استقلالی کشور در شهر و ناحیه‌های ولایت هزارها انشاءات تعیینات گوناگون قامت افروخته، هدف‌های استراتژی ملی عملی و ساحه‌های خواجگی خلق به طور بی‌سابقه رشد نموده ایستادند. امروزها ساکنان سربلند بوم جهان در فضای آرام و آسوده مملکت زندگی شایسته داشته، خرد و بزرگ ولایت مختار کوهستان بدخشان همواره درک می‌نمایند که امن و آسایشتگی مقدسترین و عزیزترین نعمت دنیا، رکن اساسی دولت آزاد، رمز شرف و ناموس وطنداری و نیروی تکانبخش حیات هر روزه آنها بوده، فضیلت است که خرد و بزرگ را به هم آورده در نهاد هر یک آنها مهر و شفقت و آبادانی و سازندگی را پرورش می نماید. در اصل وحدت واسطه اساسی رشد و نموی دولت و معین کننده سیاست داخلی و خارجی هر کشور دانسته شده، آن نشان هویت، افتخار، ناموس، رمز سعادت و شرط بقای ملت بوده. محض با به دست آوردن این نعمت پرارزش در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور کامیابی‌های بی‌نظیر به مشاهده می‌رسد. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان. اخبار. تدبیرهای آبادانی به استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ناحیه‌های مملکت وسعت دارد. در شهر پنجکن در دایره اقدام‌های سازنده تا به امروز 660 انشاءات به استفاده داده شده است. از جریان کارهای آبادانی در شهر پنجکن، دلیری بازار و خیام جرایف گزارش می‌دهند. در خیابان به نام ابوعبدالله رودکی شهر خط نو استحصالی کارگاه دوزندگی جمعیت دارای مسئولیتش محدود محصول به فعالیت آغاز نمود. فعالیت اساسی کارگاه دوختن لباس‌های مکتبی میباشد و با مورد بهره برداری قرار گرفتن خط نو 15 نفر بانوان و دختران خانشین با جای کار دائمی و معاش خوب تامین شدند. من عبدالله‌زاده مهرانگیز طولی 4 سال می‌شود که در این کارگاه کار و فعالیت خود را ادامه داده ایستاده ام. امروزها ما زنان خانشین خیلی ممنون هستیم که ما با تشبث نیکوکارانه سرور دعوتمان محترم جناب عالی چنین جایهای کاری تأسیس داده ایستاده اند و ما زنان خانشین صاحب جای کاری دائمی و کسب و هنر گشته ایستاده ایم. کارگاه دوزندگی ما در یک روز تا 80 عدد مجموعه لباس پسرانه و دخترانه استحصال میکند. با صفت بلند پیشکشی مزاجان کرده ایستاده است. کارگاه با سهم صاحبکار محلی اسدالله مراداللهف بنیاد گردیده با بهترین دستگاه‌های دوزندگی مجهز میباشد. قابل ذکر است که در مرحله اول فعالیت 60 نفر با جای کار تامین شده بودند و حالا شماره کارمندان به 75 نفر رسید. لباس‌ها در اینجا با استفاده از متاح‌های باصفت و به طرز زیبا و زمانوی آماده می‌گردند. عین حال در انبارهای کارگاه به مقدار زیاد لباس‌های مکتبی ذخیره کرده شده است و نیت دارند تا در یک سال زیاده از 100,000 دانه لباس آماده نمایند. همچنین در
نزد کارگاه مغازه مخصوص تشکیل گردیده است که ساکنان می توانند از دست اول لباس‌های لازمه را دسترس کنند. تشکیل خط نو استحصالی اقدام مهم و سریع در راه با جای کار دائمی تامین نمودن ساکنان و با لباس مکتبی وطنی تامین نمودن خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی بوده. صاحبکار نیت دارد تا با استفاده امکانات‌های موجوده اقتدار کارخانه را مرحله به مرحله زیاد نماید. همچنین در این روز در جماعت دیهاتی سرازم شهر پنجکند میدانچه ورزشی به استفاده داده شد. میدانچه ورزشی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 جماعت دیهاتی سرازم شهر پنجکند با سهم اهالی به طرز حشر ساخته شده. جوابگو به طلبات زمان است. مسئولان ضمن سخنرانی از تشبث وطن دوستانه ساکنان اظهار خوشنودی نموده آن را نمونه عبرت ارزیابی کردند. باید تذکر داد که سالهای اخیر با راهنمایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساکنان و صاحبکاران وطن دوست در آبادانی دیار سهم نظررس می‌گذارند. میدانچه ورزشی برای جلب جوانان و نورسان به نمودهای گوناگون ورزش از جمله فوتبال شرایط مساعد فراهم می‌آورد. یادآور می‌شویم که در جماعت دیهاتی سرازم طبق نقشه تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد شماره زیاد انشاءات جشنی در نظر است. در ادامه کارهای سازندگی بنیادکاری در جماعت دیهاتی کوسه‌تراش شهر پنجکند با سهم صاحبکار طلبشاه شریفوف چایخانه زمانوی ساخته شده به استفاده سپریده شد. چایخانه در اساس هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. اقدام مذکور بهره آبادانی دیار و جلب سیاحان و مهمانان داخلی و خارجی عملی گردیده. با آغاز فعالیت آن 10 نفر ساکنان با جای کار دائمی تامین شدند. چایخانه در خط سیر سیاحی هفت‌کول جایگیر بوده با اسلوب معماری ملی بنیاد یافته است. اکنون سیاحان و مهمانان امکان دارند تا در راه سیاحت به موضع‌های سیاحی هفت‌کول از خدمت‌رسانی این چایخانه نو زمانوی استفاده نمایند. دلیری بازار، خیام جورایف، شهر پنجکند. اخبار. ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи деваштич 600 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шудааст ки корҳо дар ин самт бо маром идома доранд. идомаи матлаб дар гузориши Фирдавс Умаров. با مقصدی در سطح بلند تجلیل نمودن جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتچ 600 بند نقشه چاره‌بینی‌های جشنی ترتیب داده شده. خوشبختانه تا امروز 70% انشاءات جشنی بعد بنیاد از نوسازی و تعمیر و ترمیم کلی مورد بهره برداری قرار گرفته است. فعلا کارهای نهایی در ساختمان بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه جریان دارد. بینای مذکور از تخانه و 2 آشانه عبارت بوده. جهت فعالیت باثمر کارمندان 8 اتاق کاری بنیاد کرده می شود. انشاءات در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، سهم صاحبکاران و کمک مالیوی اعضای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه دیوشتچ بنیاد گردیده ایستاده است. رفت ساختمان بینای مرکزی سلامتی و سالمگردانی در دهه قلعه دوست جماعت دیهاتی وحدت نیز با مرام ادامه دارد. انشاءات نامبرده با دستگیری ساکنان و صاحبکاران در همبستگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتچ با خرج زیاده از 6.5 میلیون سومانی بنیاد می‌گردد. بینای مرکزی سلامتی از 2 آشانه عبارت بوده از حجره‌های امگذرانی، ختنه، سوزندرمانی، شعبه احیا، کتی خواب برای 25 نفر در یک وقت و دیگر حجره‌های کاری عبارت میباشد. اهالی بنیادکار ناحیه دیوشتچ در پرتو دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به بنیاد کودکستان‌ها نیز توجه اولین درجه ظاهر می‌نمایند. چون این روند در دهه بسمانده جماعت دیهاتی به نام اسماعیل سامانی وسعت تازه کسب نموده است. ساختمان انشاءات باغچه کودکستان الحال در عرفه انجامیابی قرار داشته از 2 آشانه عبارت میباشد. تاکید گردید که بعد افتتاح بینای کودکستان بیش از 100 نفر کودکان دیهات نزدیکوهی بسمانده در 4 گروه به مشغولیت‌ها فرا گرفته میشوند. طبق اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتچ منبع در مرکز ناحیه و 8 جماعت شهرک و دهات 8 عدد باغچه کودکستان بنیاد گردیده جهت به تعلیم و مشغولیت‌ها فرا گرفتن کودکان و نورسان مساعدت عملی خواهد کرد. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، آرزو معروفов، ناحیه دیوشتچ. اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نورآباد برای 1400 نفر جای نشست ساختمان و صنفخانه‌های ایلاوگی ادامه دارد. سال جاری در نزد 5 مؤسسه برای 840 نفر خواننده بیناهای تعلیمی به استفاده داده شدند. گزارش خبرنگاران ما.
در ناحیه نورآباد ساختمان بیناهای تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی در پرتو برنامه‌های بنیاد و ازنوسازی مؤسسه‌های تعلیمی مرحله به مرحله از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری عملی شده ایستاده است تا مشکلات در رسیدن جای نشست بدین وسیله پورا برطرف گردد. در ناحیه نورآباد بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد از نوسازی 13 مؤسسه تعلیمی پیش‌بینی شده بود. از این شماره دوام سالهای 2023-2024 5 انشاءات برای 820 جای نشست و استفاده داده شد. این زمان کارهای ساختمانی در نزد 11 مؤسسه تعلیمی ادامه داشته، از این شماره 3 بینای تعلیمی از حساب مبلغ‌های صاحبکاران و پس‌اندازهای برای 8 پیش‌بینی نموده شهروندان بنیاد شده ایستاده. بینای مؤسسه تعلیمی دهه ششوالان جماعت دهات مهرآباد سالهای 70 قرن گذشته بنیاد شده، سالها باز نرسیدن جای نشست به نظر می رسد و سیمخانه‌ها باشد به تعمیر و برقرارسازی احتیاج دارند. این است که جهت رفع مشکلات جای داشته در شفت بینای تعلیمی از حساب مرکز تطبیق لایحه‌ها بینای علاوگی بنیاد شده ایستاده است. از روی نقشه بینای علاوگی از 2 آشیانه و 6 سیمخانه‌های کشاد و برهوا عبارت بوده. انشاءات برای 144 جای نشست پیش بینی شده است. فرمایشگر بینای تعلیمی وزارت معارف و علم جمهوری به شمار رفته. آن از روی لایحه با طرح زمانوی و دیگر انفراستراکچور ضروری بنیاد می شود. امروزها در بینای مؤسسه تعلیمی کارهای ساختمانی اساسی در مرحله انجامیابی قرار داشته. صفت کارهای اجرا شده و مسائل ساختمانی را مهندسان فرمایشگر همیشه نظارت میکنند تا معیارهای طلبات ساختمانی پورا رعایت کرده شود. در رفت کارهای ساختمانی این چنین افزایش شماره خوانندگان برای سالهای پیش آمد به نظر گرفته می شود تا بدین وسیله مشکلات نرسیدن جای نشست حل خود را پیدا کند. زیرا قریب در همه مؤسسه های تعلیمی ناحیه زیادشوی خوانندگان به نظر می رسد. این است که در حدود دههای لیران، کسکان، میدان سیب، جوچه، صداقت، ششوالان و آبیلور ساختمان بیناهای علاوگی جریان داشته با استفاده دادن انشاءات زمانوی شرایط مهیا می سازد تا مرحله به مرحله نارساگی جای نشست برطرف شده، سطح و صفت تعلیم و سویه دانش خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد. در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد 10 مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نورآباد برای 1420 جای نشست، ساختمان بینا و سیمخانه‌های علاوگی ادامه دارد. از جمله سال جاری در نزد 5 مؤسسه برای 840 نفر خواننده بیناهای نوی تعلیمی و سیمخانه‌های علاوگی به استفاده داده می‌شوند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ба маҳсулоти босифати ватанӣ саҳмдорони деҳотро водор месозад ки ҳар як қитъа замини назди ҳавлигиро босамар истифода бурда дар таъмини сабади истеъмолӣ ва амнияти ғизоӣ саҳм гузоранд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи кишоварзӣ ки асоси иқтисоди миллӣ ба ҳисоб меравад диққати махсус зоҳир намуда пайваста оид ба дуруст ба роҳ мондани истифодаи замин аз ҷониби аҳолӣ ва хоҷагидорон таъкид менамоянд. истифодаи босамари замин махсусан қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ ба он боис мегардад ки дар баробари иҷро шудани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин ба боло бурдани иқтидори содиротии мамлакат замина гузошта мешавад. майдони умумии заминҳои корам ки ба гурӯҳи заминҳои маҳалли аҳолинишин дохил мешаванд дар ҷумҳурӣ 123707 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 72350 гектараш заминҳои корами обӣ аст ки мардуми деҳот аз ин заминҳо самараноку оқилона истифода бурда аввалан эҳтиёҷоти оилаи худ ва баъдан бозорҳои дохилиро бо сабзавоти тару тоза ва дигар маҳсулоти ғизоӣ таъмин менамоянд.
در مجموع استفاده عاقلانه قطعه‌های زمین نزد حولیگی باعث می‌گردد که ساکنان دهات در برابر تامین احتیاجات خانواده به ملال ذخیره 2 ساله محصولات را برای فصل‌های تیرماه و زمستان و اولی بهار به راه مانده و بقیه محصولات را به فروش برآورده در برابر منفعت خویش فراوانی بازارهای استعمالی را نیز تامین نمایند. در حالت ثمرناک استفاده بردن زمین و از یک قطعه گرفتن 2-3 حاصل این با اون آورده میرسوند که تو اندازه نرخ محصولات کشاورزی در بازار استعمالی ارزان گردد. این چنین با شهروندانی که در منطقه‌های مرکزهای شهری و نویای زندگی میکرد تا اندازه برای آنها دسترسی به آن محصولات کشاورزی تا اندازه سبک میگردد. این همه سهم هر یک استخدامنده دهات در تامین امنیت عضوقواری کشور میگردد. همه تلاش و زحمت و غیرت شهروندان به آن نگرانده شده است که با استفاده با ثمر هر قطعه زمین حاصلخیز توانند در فراوانی بازار استعمالی مستحکم گردانی اقتصادیات خانوادگی و در مجموع تامین امنیت غذایی سهمگذار باشند. دوام سالهای صاحب استقلالی با دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی مملکت میدان قطعه‌های زمین نزد حولیگی 1.6 برابر افزود. فراوانی روزگار مردم دهات از ثمر مهنت است. ساکن جماعت دهات وخشان ناحیه عبدالرحمن جامی حکمت الله رجبزاده از حساب 9 ساتی قطعه زمین نزد حولیگیش احتیاجات اهل عائله را با کارتوشکا و دیگر سبزوات تر و تازه میتواند قانع سازد. اعضایان این عائله با مهنت دوستی نام برآورده و برابر کشت و پرورش کارتوشکا و پیاز و دیگر سبزوات با استفاده از شرایط دهات گاز طبیعی استحصال کرده غذایی از جهت اکولوژی تازه آماده و استعمال می نمایند. در ناحیه‌های دوردست کوهستان نیز مردمانش هر قطعه زمین نزد حولیگی را عاقلانه و ثمرناک استفاده برده برای آبادی روزگار در قطعه‌های زمین نزد حولیگی با خوی اینتنسیوی بنیاد نموده در سال سیوم میتوانند از 8 ساتیخ باغ اینتنسیوی زیاده از 5 تانه میوه با صفت به دست دارند. از حساب حاصل امی باغمان ما هر سال فایده خوب به دست میاریم و در امی آبادی زندگی امی خانه صرف میکنیم. امروز هر یک ساکن دهات به خوبی درک می نماید که تنها با راه مهنت و استحصال محصولات با صفت می تواند اولا طلبات عائله خود و بعداً بازارهای داخلی را با سبزوات و میوگی، پولیزی و لوبیاگی و دیگر مواد غذایی تأمین نموده از این حساب درآمد صاف به دست دارد. کشاورزان ناحیه لخش امسال میدان زمین‌های کشتونده را زیاد نموده با اجرای تدبیرهای ضروری نقشه دارند که حاصل فراوان به دست آورند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. انتخاب درست تخمی، کارکرد با صفت خاک و مهنت پیوسته کشاورزان نشانه‌های خوب کارتوشکا را در ناحیه لخش تامین نموده است. در مجموع امسال کشاورزان ناحیه لخش در همه شکل‌های خواجگیداری طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی و شعبه کشاورزی ناحیه لخش در میدان 3300 هکتار کشت نوهای کارتوشکا با شرایط این محل مطابق را آغاز نمودند. این شب و روز هدف برای رعایت اگروتکنیک پرورش و استحصال سبزوات با صفت روانه کرده شده است. از خودکونی زمین‌های نو اگر از یک جانب با وسیع‌شوی میدان کشت مساعدت نماید، از جانب دیگر زمین‌های نو برای گرفتن حاصل بلند موافق میباشد. آموزش و در استحصالات جاری کردن تجربه معاصر کشت و پرورش زراعت و مهنت پیوسته برای در 4 فصل سال با محصولات نیاز اول تامین شدن بازار استعمالی مساعدت می‌کند. این زمان در ناحیه لخش تمام امکانات برای سری وقت و بی‌طلب پرورش نمودن کشت کارتوشکا و سبزوات و غلادانگی‌ها را برای تا دوره جمع‌آوری حاصل روانه نمودند. در مجموع امسال مهنتکشان ناحیه در میدان 970 هکتار کشت گندم، 70 هکتار کشت سبزواتی و دیگر نمود محصولات کشاورزی را گذرانیده ایستادند.
риояи агротехникаи кишту парвариш ва ҳавои мусоиди имсола фаровонҳосилиро таъмин хоҳад намуд. тавре аз таҳлилҳо бармеояд васеъ шудани таҷрибаи меҳнаткашон ва афзалият додан ба технологияи муосири кишту парвариши зироат самараи иқтисоди замин ва даромаднокии хоҷагидоронро баланд мегардонад. дар ин шабу рӯзи мусоиди обу ҳавои баҳорӣ кишоварзони ноҳияи лахш кӯшиш доранд кишту кори баҳориро сари вақт анҷом диҳанду барои нигоҳу бини он чораҷӯӣ намоянд то ки аз заҳмати дастранҷашон ҳосили фаровон ба даст оранд. замин муҳимтарин василаи таъмини талаботи оила ба маводи ғизоӣ, пешниҳоди маҳсулоти босифати кишоварзӣ ба бозорҳои дохилу хориҷи мамлакат ва таъмини саодати рӯзафзуни зиндагӣ ба ҳисоб меравад. меҳнаткашони ноҳияи лахш ҳадаф гузоштанд ки имконатҳои истеҳсолиро пурра истифода ва рушди дучанди соҳаи кишоварзиро таъмин کنند. بختاوری مهریدین، بهریدین اسمانیدین، ناحیه لخش، اخبار. امروز در شهر دوشنبه دایر به مسئله‌های تأمین حفظ سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات در جمهوری تاجیکستان تحلیل و وضع و دورنما همایش جمهوریوی برگزار گردید. خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. ضمن برگزاری کنفرانس مذکور تاکید گردید که عملیگردانی برنامه دولتی تحکیم حفظ سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 که با تشبث به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قبول گردید برای تحکیم زمینه‌های معیاری حقوقی و تشکیل و انفراستراکچوری ساحه مساعدت فعال خواهد کرد. در کار همایش رهبریت سرداره حفظ سری دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ریاست‌ها، معاونان، رهبران وزارت و اداره‌ها اشتراک نموده حاضرین پهلوهای گوناگون نظریوی و علمی و عملی تامین حفظ سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات را در زمان معاصر مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. تاکید کرده شد که پیشگیری افشای سری دولتی، حفظ تکنیکی اطلاعات و اطلاعات دسترسیش محدود، تحکیم مقام و منزلت نظام مخفیت و تامین صفتناکی پیشبرد کارگزاری مخفی و وظیفه‌های اولین درجه به شما رفته در این زمینه مسئولیت بلند کسبی را طلب می‌نماید. در جریان برگزاری کنفرانس یکچند لایحه سندهای معیاری حقوقی که جهت تنظیم حقوقی مسائل مختلف ساحه سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات روانه گردیدند مورد محاکمه قرار داده شدند. از نتیجه برگزاری جلسه در سمت‌های سری دولتی و حفظ تکنیکی اطلاعات تکلیف و پیشنهادهای مشخص منظور گردیدند که در این زمینه قرار دخلدار قبول کرده شد. شهزاده دیبک، مقصد اخبار. با مقصد پیشگیری نمودن حالت‌های ویرانکنی ترتیب قاعده‌های استفاده‌بری نیروی برق ترغیب بخشیدن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی در ناحیه شهرنو جلسه برگزار گردید. گزارش در این خصوص. новобаста аз чораҳои андешида ҳолатҳои зиёди вайронкунӣ тартибу қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ дар ноҳияи шаҳри нав ҳамоно ҷой доранд. ин нуқта зимни баргузории ҷаласа оид ба баландбардоштани маданияти истифодаи нерӯи барқ ки дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо иштироки намояндагону фаъолони ҳамаи сохторҳои давлатӣ ва корхонаву ташкилотҳои ҷамъиятӣ доир шуд ироа гардид. зимни суханрониҳо гуфта шуд ки ҳоло вақти он расидааст то ҳар як шаҳрванди мамлакат муҳимияти самараноку оқилона истифода бурдани нерӯи барқро дарк кунад. зеро ҷанбаи асосии пешрафту тараққиёти кишвар маҳз ба таври доимӣ таъмин намудани аҳолӣ ва коргоҳу корхонаҳо ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ баланд бардоштани маданияти истифодаи нерӯи барқ аз ҷониби аҳолӣ ва ҳам аз тарафи роҳбарони корхонаву ташкилотҳо таваҷҷӯҳи ҳамаҷонибаро тақозо менамояд. дар идомаи ҷаласа моҳияти тағйиру иловаҳои воридшуда ба кодекси ҷиноятӣ ва кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба вайрон кардани қоида ва меъёрҳои истифодаи қувваи барқ ба ҳозирин фаҳмонида шуда таъкид гардид ки минбаъд шаҳрвандоне ки тартибу қоидаҳои истифодаи нерӯи барқро вайрон мекунанд ба дуздии он даст мезананд ё ба дигар мавридҳои ғайриқонунӣ роҳ медиҳанд ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. имрӯз яке аз омилҳои асосии рушди соҳаи иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат инчунин фароҳам овардани зиндагии шоиста ба мардум, ин бо нерӯи барқи доимӣ таъмин намудани аҳолӣ ба шумор рафта ҳукумати кишвар ҷиҳати расидан ба ин ҳадафҳо ҳамарӯза тадбирҳо андешида истодааст.
новобаста аз чораҳои андешида баъз дар ин самт дар ҳолати ташвишовар қарор дошта ҳолатҳои зиёди дуздии қувваи барқ, тасарруфи маблағҳои соҳа, ғайриқонунӣ аз эътибор соқит кардани қарздории муштариён, беасос иваз кардани ҳисобкунакҳои барқӣ, аз нишондоди воқеӣ кам нишон додани ҳаҷми қарздории муштарӣ, бо ғараз ва манфиатдории сохтакорона омода намудани санадҳои қоидавайронкунӣ ва аз эътибор соқит намудани ҳисобкунакҳои барқӣ инчунин худсарона пайваст шудан ба хатҳои шабакаҳои барқӣ ба назар мерасад. Бо ин мақсад барои беҳтар намудани ин самти муҳими назорати қонунгузорӣ прокуратураи ноҳияи шаҳри нав дар асоси дастур ва супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон нақша чорабиниҳо ба тасвиб расонида шуда оиди пешгирӣ аз ҳолатҳои боло номбаршуда дар якҷоягӣ бо гурӯҳҳои корӣ дар ҳамаи ташкилоту муассисаҳо, ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия бо иштироки ҳамаи сокинон, аҳли ҷомеаи шаҳрвандӣ суҳбату вохӯрӣ гузаронида шуда ҳолатҳои зикршуда дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин пешгирӣ хоҳад шуд. дар фарҷоми ҷаласа вобаста ба масъалаи баланд бардоштани маданияти истифодаи нерӯи барқ гурӯҳи кории таблиғотӣ таъсис дода масъулин муваззаф гардиданд ки корҳои тарғиботиву ташвиқотиро дар ин самт ҷонок намоянд то ба ҳар як сокини ноҳия ва кормандони корхонаву ташкилотҳо новобаста аз шакли тобеияташон муҳтавои дастуру супоришҳои сарвари давлатро роҷеъ ба ин масъала расонанд. дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо фароҳам будани шароити хуби таълим, муҷаҳҳазнамоии синфхонаҳо, омӯзиши фанҳои таълимӣ ба хонандагон хуб ба роҳ монда шудааст. Хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ шуданд. гузориш дар ин хусус. муассисаи давлатии таълимии мактаб барои хонандагони болоёқа дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон баҳри таълиму тарбияи насли наврас ташкил ёфта чанд сол ин ҷониб фаъолият дорад, дар самти омӯзиш, дастовардҳо, омӯзгори муассиса дар озмуни омӯзгори соли 2024 ғолиб шудааст ва ҳамзамон иштироку ғолибияти хонандагон дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаҳои фаннӣ назаррас аст. дар муассиса 1079 нафар хонандагон таълиму тарбия мегиранд ва дар олимпиадаи фаннии ҷумҳуриявӣ аз 41 нафар ширкаткунандагон 17 нафар соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. ҳамаи дарсҳо дар кабинетҳои таҷҳизонида шуда бо усулҳои фаъоли таълими муосир гузаронида мешавад ки самараи таълим ва шароитҳои муосири ҷиҳозонида шуда аст ки хонандагони мо дар олимпиадаҳои давраи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. хонандагони муассисаи таълимии рақами 4 низ дар олимпиадаи фаннӣ ки 3 давра ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ сурат гирифт, иштироки фаъол доштанд. аз рӯи фанҳои технология иттилоотӣ, биология, забони англисӣ 3 медали тилло ва 2 медали нуқраро соҳиб гардиданд. дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фани забони англисӣ ҷои сеюмро ишғол кардем. дар олимпиадаи асан дар онҷо тест мекардем. тестҳо аз 50 балл буданд. дигар давра бошад дар онҷо фақат навиштан. муаллимон 3 бор мехонанд, мо менавишем. барои забони англисиро омӯхтан ҳам дар дохили муассиса ва ҳам аз беруни муассиса иштирок кардем. метавонам пурра бо забони англисӣ озодона суҳбат кунам бо хориҷиён. олимпиадаи фаннӣ ки байни хонандагони муассисаҳо аз рӯи фанҳои таълимӣ ҳар сол сурат мегирад, рақобати омӯзишӣ, ҳавасмандӣ, муайянсозии донишу маҳорати хонандагон буда ба инкишофу қобилияти ҷаҳонбинии насли наврас мусоидат мекунад. соли ҷорӣ якчанд шогирдони муассисаи мо дар олимпиадаҳои фаннӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. ин дигар хонандагонро низ ҳавасманд карда барои бисёртар омӯзиш кардани фанҳои дақиқ хонандагон доимо кӯшиш мекунанд ки барои иштирок кардан дар олимпиадаҳо ҳамаи фанҳоро бо баҳои хубу аъло таҳсил намоянд. дар муассисаи таълимии рақами 5 2595 нафар хонанда таҳсил дошта, имсол 32 нафар хонандагон аз рӯи фанҳои таълимӣ дар даври аввали олимпиада ширкат намуданд ва аз фанни химия, технология иттилоотӣ, ҳуқуқ ва забони англисӣ 4 нафар дар даври ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ шуданд. таври омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров иброз медоранд, муҷаҳҳазнамоии синфхонаҳои таълимӣ бо аёният ва воситаҳои техникӣ, сурат гирифтани раванди таълим бо усулҳои фаъоли таълим, таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илмҳои дақиқ, риёзӣ, табиатшиносӣ ва забонҳои хориҷӣ самараи худро доданд.
و دستاورد هر یک خواننده نتیجه شرایط توجه به آموزش بوده باعث شوقمندی دیگر خوانندگان می‌گردد. بیش از 50 کشور عالم همساله روز 5 می را همچون روز بین المللی مامودویاها تجلیل میکنند. در این زمینه در کشور ما نیز این تدبیر در سطح ضروری استقبال کرده می شود. گزارشی خبرنگاران ما. 5 می یعنی یک روز تقویمی به آنهایی بخشیده شده است که در لحظه به دنیا آمدن طفلان سهمی ارزشمند دارند. این مامودویاها است که در حالت هیجان بخش مادر شدن زنان در پهلوی آنها هستند. با نظر داشتیم سر از سال 1992 در بیش از 50 کشور روی عالم از جمله تاجیکستان صاحب استقلال این روز همچون عید کسبی مامودویاها با تشکیل همایش‌های هدفمند جشن گرفته می شود. مقصد نقش مامودویاها در جامعه و اهمیت کسبی آنها در حیات انسان می باشد. وابسته به این در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوری واقع در شهر دوشنبه با اشتراک رهبریت، مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی و دیگر شخصان رسمی بخشیده بر روز بین المللی مامودویاها همایشی تنتنوی علمی عملی برگزار گردید. تاکید کرده شد که حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد ساحه تندرستی از جمله حفظ سالمی مادر و کودک که اساس بنیاد جامعه سالم به شمار می رود توجه خاصه روانه می نماید. با این مقصد متخصصان صاحب کسب از جمله مامودویاها در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی مملکت آماده کرده می شوند. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوری از جمله چنین درگاهی است که در تربیت و آماده سازی کادرهای ساحه طب روانه شده است. دستپروران این درگاه امروزها در مؤسسه‌های طبی مملکت کار و فعالیت داشته بهر رشد و بالا برداشتن سطح خدمت‌رسانی طبی نقش سازگار دارند. نقش مهم داشتن مامودویاها در سالمی جامعه، پس کردن فوتیت مادری، بهتر شدن عاقبت‌های پریناتالی و امثال این از مسائلی بودند که امروز مورد بررسی قرار گرفت. همایش روز بین المللی مامودویاها را پیشنهاد و تکلیف‌های سودمند انجام بخشید. солҳои охир хонандагони тоҷик дар бо нуфузтарин олимпиадаҳои байналмилалӣ иштирок намуда бо дониш ва маҳорати худ сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. Як гурӯҳ хонандагони тоҷик баъди пирӯзӣ дар олимпиадаи байналмилалии Brainiacs 2025 ба ватан баргаштанд. Иброҳим Назруллозода гузориш медиҳад. имрӯз як гурӯҳ хонандагони тоҷик баъди иштирок дар олимпиадаи байналмилалии Brainiacs 2025 ба ватан баргаштанд. маврид ба зикр аст ки аз олимпиадаи байналмилалии Brainiacs 2025 ки даври аввали он тариқи фосилавӣ рӯзи 15 марти соли 2025 бо иштироки 1841 хонанда аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд. рӯзҳои 24-30 апрели соли 2025 дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия олимпиадаи байналмилалии Brainiacs 2025 аз фанҳои математика, физика, химия ва биология баргузор гардид. мақсад аз баргузории олимпиадаи мазкур ташвиқ ва рушди қобилиятҳои илмӣ ва зеҳнии хонандагон мебошад. олимпиада барои ҷалб кардани ҷавонон ба омӯзиши фанҳои дақиқ, ҷалби онҳо ба муҳити тадқиқотӣ ва рушди ихтисосҳои илмӣ пешбинӣ шудааст ки дар он беш аз 20 давлати дунё ба таври ҳузурӣ ва маҷозӣ иштирок намуданд. ҷумҳурии Тоҷикистонро 117 нафар хонанда муаррифӣ намуда сазовори 12 медали тилло, 12 медали нуқра ва 36 медали биринҷӣ гардиданд. ман Нурлозода Файзигул, хонандаи мактаби байналмилалии Қалам. ман дар финали олимпиадаи Brainiacs иштирок кардам ва хеле хурсандам ки сеюм ҷо гирифтам. ман Шайхзода Муҳаммадамин. ман дар олимпиада иштирок карда сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. ман кӯшиш мекунам ки дар оянда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардам. иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии мамлакат дар олимпиадаҳои байналмилалӣ имкон медиҳад ки толибилмони мо ба фазои олимпиадаҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ ворид гардида таҷрибаи давлатҳои пешсафро омӯзанд ва дар ин раванд барои иштирок дар олимпиадаҳои умумиҷаҳонӣ таҷрибаи кофӣ андозанд. боиси хурсандӣ ва сарфарозист ки имрӯз хонандагони мактаби байналмилалии Қалам дар ноҳияи сомонии пойтахт аз олимпиадаи байналмилалӣ аз фани математика ки дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия баргузор гардид баргаштанд. хонандагони мо яъне хонандагони мактаби байналмилалии Қалам тавонистанд ки дар арсари байналмилал нишон диҳанд ки хонандаи тоҷик метавонад дар муқобили беҳтарин давлатҳо рақобатҳои сирф илмӣ кунад
و سزاوار جایهای نمایان گردد. فضای صلح و آسایشتگی و استقلالیت کشور عزیزمان است که خوانندگان می توانند در همین فضا کوشش به خرج دهند تا اینکه شرف جمهوری عزیزمان را بلند بردارند. پیروزی پای در پای خوانندگان توجیک در المپیادهای بین المللی نتیجه تدبیراندیشی‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بوده. با هوسمندی و تلاش بیشتری خوانندگان توجیک جهت غالبیت در المپیادهای بین المللی زمینه می‌گذارد. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت تاجیکستان دوره جمهوریوی یکمی صورت المپیاد فنی برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت تاجیکستان دور جمهوریوی یکمین سرد المپیاد فنی آغاز گردید. در شورابینی نمایندگان وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، آموزگاران و خوانندگان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری شورابینی ابراز گردید که هدف از برگزاری سرد المپیاد فنی پیش از همه مهیا نمودن شرایط مساعد جهت دریافت و رشد خوانندگان با استعداد از میان خوانندگان امکاناتشان محدود، تأمین برابری دسترسی امکانات‌ها و تحکیم دانش‌های فنی خوانندگان امکانات محدود داشته بوده. تشکیل چنین المپیاد نه تنها یک قدم مهم در راه رشد فراگیری ساحه معارف، بلکه احترام به ارزش‌های انسان دوستی، برابر حقوقی و فراهم آوردن امکانات‌های نو برای خوانندگان میباشد. چنین المپیاد در حدود آسیای مرکزی تا به حال برگزار نگردیده است. البته برای این کودکان تمام شرایط ضروری برای تحصیل آنها فراهم آورده شده است. آنها در مؤسسه‌های مخصوص گردانیده شده تعلیم علم میکنند از روی برنامه ساده کرده شده، اما تا امروز برای آنها یگان خیلی سبقت‌هایی که با آنها انگیزه بخشد، توجه آنها را با آموزش عمیق‌تر فن‌های تعلیمی بیشتر نماید نبود. از این به نهایت شدیم. سرد المپیاد فنی از دو دور داخل مؤسسوی و جمهوریوی عبارت بوده. در دور جمهوریوی آن 184 خواننده از روی 5 فن تعلیمی از 7 مؤسسه‌های دولتی تعلیمی مکتب اینترنت‌ها برای کودکان امکاناتشان محدود اشتراک نموده دانش آموزی می‌نمایند. سرد المپیاد فنی تجربه نو در ساحه معارف کشور و در مجموعه آسیای مرکزی بوده. با ابتکار مرکز جمهوریوی دریافت و رشد استعدادهای وزارت معارف و علم در پرتو دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برگزار کرده می‌شود. بینندگان گرامی، این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتون بهترین خوشی زندگی رو تمنا داریم. سلامت باشید.